utensils. No. Kaning mga parang TV. No. Radio, ref, generator, washing machine. Electric fan. No. Aircon. No. Makita sunod balay. Oh. Pwede. Pwede. Sa kusina. Dili. Sa kwarto. Oh, pwede. Mirror. Cabinet. Dili. Pwede na. Knife, kutsilyo. Sa kwarto, knife. Ulan. Walya, habol. Sinina. Pwede, rasay. Basta Bichas. pwede. Pero ayun nga. Pistahan. Pertahan. Door. Window. Rug. Ay na! Sa kwarto. Pagdali ay! Sidlay. Mirror. No. Notebook. 1 minute.